on va dire, un album avec une autre, euh, une autre vision. D'accord. Voilà, un autre projet. Et du coup, Ok. c'est pour ça qu'on est parti sur Younes Amigo. Ok. Et يونس اميغو قبل يونس بوردو. non, là, Younes Bordeaux, on بعد عاد Younes يونس Amigo. اميغو Voilà, داكور اوكي. Younes Bordeaux, on بعد Younes Amigo. سا Younes مارش. Bordeaux parce que بقات تمشي ما كيما بقاتش هكا. مشات كيما في منين الاول. انطلقنا لي لايف وهذيك بقات مشات يونس بوردو يونس داكور. بوردو يونس بوردو. اوكي. Euh, ومن بعد قلت لك on voulait développer un autre projet, un وي. autre راح لي le terme, مهم. un projet artistique. C'est pour ça qu'on a mis Younes Amigo. Donc داكور. avec le projet artistique, la première chose qu'on a fait, c'est on a sorti un live, مهم. un live spécial fête. مهم. فيه واحد 26 morceaux. مهم. خرجناه en CD. On a vendu واحد 300 exemplaires. مهم. C'était que تبارك الله ديجا voilà, صافا. كما نقولوها غير les clients تاعنا اللي عرفونا. وي. On a vendu 300 exemplaires. Mhm. Et après, on voulait partir vraiment sur un autre projet. وما كتبتش ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه Voilà. بالوقت كل حاجه ديالها. بالوقت شوف exactement. بحال قلتي دابا باغابوغ على الراديو شحال من مره بقات كتعاود Voilà, تتفازت. exactement. دونك فوالا الانطلاقه ديال الاخ يونس كيفاش بدات؟ يعني واش بديتي من الصغر زعما كانت الموسيقى عندك يعني من الصغر خاص الموسيقى شوف، ولا احتاجت واحد لا بيريود Je, اللي je- عاد je- je pense que si tu demandes aux musiciens, يقول لك أنا من صغري. Ça, c'est tous les musiciens. احنا كي بدينا الموسيقى, avant de commencer la musique, on était déjà كما نقولها مولوعين بالموسيقى. واحد يحب الفن. Donc tu écoutes, تسمع موسيقى. أنا tu me demandes maintenant, tu me dis la première chanson اللي سمعتها في حياتك, je m'en rappelle encore. Parce que jusqu'à l'âge de 14 ans ou 4, ouais, on va dire 13-14 ans, c'est à l'adolescence. Jusqu'à l'âge de 13-14 ans, c'est à l'adolescence. ما كنتش نسمع بزاف موسيقى. كنا غير متلهيين مع الدنيا. On faisait du basket. اوكي. Euh, C'était sport plus que c'était plus sport. Ouais, c'était sport. On faisait Ouais. basket. On a atteint واحد لو نيفو. ومن Ouais. بعد كنقولوها البلاد هذه Ouais. واحده من السبب اللي خلاتنا نخرج من البلاد, سي Voilà. لورغانيزاسيون. سي لورغانيزاسيون باسكو سي كنت vrai. احنا كنا في قسنطينه كيما نقولها en minime, on est arrivé quart finaliste Coupe d'Algérie. D'accord. Quart finaliste Coupe d'Algérie en minime. En cadet, tu te retrouves à zéro. Mhm. C'est parce qu'il y avait de l'organisation derrière qui a fait que. Bon, bref. Donc, avant 14 ans, avant l'adolescence, ما كنتش نسمع خلاص موسيقى. Mhm. أول غنية سمعتها في حياتي c'était حسني الله يرحمه. الله يرحمه. C'était la chanson, c'est استغفر الله, c'est مازال ما لقيت اللي نبغيها. فكرني فيها, راح لي راني نادم على الايام اللي ضاع صغري وشبابي فيه. Ouais, ça c'est bon souvenir. سي لا بروميير شانسون هذه اللي باش سمعتها بديتي في اخويا حياتي. يونس. فوالا هذه لا فوالا. بروميير شانسون اللي سمعتها في حياتي وبقات لي هنا. شوف فوالا سبحان الله. دونك مي من بعد هاد- من حسني خاطر- بدينا انا كومونسي زعما ديكوفرير سكو سي لا ميوزيك. Mhm. لقيت روحي باللي حاجه كي ماتير. مي ابخي اون Ouais. با يو لوكازيون في البلاد. لا سول اوكازيون كو جي في البلاد c'était avec quelques amis. On a acheté des guitares. On a commencé D'accord. à Oui. faire un peu de guitare. On a pris les bases. On a appris les bases. Les bases تاع les guitares, je les ai. Ouais. بصح on n'a pas développé ça parce qu'après t'arrives à un certain niveau où لازمك وي لازمك تعمق ولا تحبس. فوالا Oui. كيما نقولوا لازمك شيخ. باسكو Ouais. اللي شيخ بلا شيخ ما يولي شيخ. فوالا. حنا نقولوا هكا في خصك البلاد. تعرف خويا يونس بغيت مثلا هذه نطرحك سؤال يعني علاش يعني حتى الاخوه كيخرجوا كيخوي بلاد عاد كيلقى هذاك الدعم اللي كيخليه. يعني مثلا نعطيك سعد المجرد. سعد المجرد ما جاش وبان مثلا سعد المجرد كان لقى مشاكل في المغرب بالنسبه للبدايه ديالو واضطر انه مشى للولايات المتحده الامريكيه وخدم تما واحد الخدمه ونعس في الزنقه كاع سعد المجرد. واخر خدمه ديالو قبل ما يطلع النجوميه كان صباغ. اوني داكور. هذا الشيء يمكن لك تدخل تقلب عليه في ويكيبيديا تلقى. ومن بعد يعني تحت لي فرصه باغنيه وحده وصافي ومن بعد كل شيء مشى. يعني هذا مثال ما كاينش تاع المجرد. كاين كومون سابيل لوتر اوسي كاين سول كينغ. سول كينغ كاين سول عندكم كينغ. اوسي. وي يانا بوكو هي شوف يعني الموسيقى لا ميوزيك كيما قال عبد الهادي بالخياط. وي سي واحد 30-40% Ouais. de connaissances musicales. والباقي خصك انت 30%, même pas, 30-40%. حنا نقولوا 40% c'est de connaissances musicales, زعما la base musicale. باش تكون يعني باش نقول واحد فنان. عندك 30% سي الهندام. دونك سي كومون tu t'habilles, comment tu te présentes aux gens. حنا نقولوا هو قال ربي لو ريست سي
سي الاخلاق. الاخلاق وي داكور. وي دونك التربيه. هذا هو الفنان. مهم. حنا نزيدوها في هذيك نزيدو 10% سي كوا سي لا شانس. فوالا هذه هي. دونك لا شانس كاين اللي جاتهم لا شانس في البلاد مهم. وكاين اللي ما جاتهمش لا شانس في البلاد. وتقريبا نقول لي عطيني شحال من فنان دابا اللي يبان في البلاد، يعني بالنسبه نقولوا حنا مثلا المغرب ما كاينش بزاف ديال الفنانين اللي يبانوا في المغرب، ضروري هذو الفنانين اللي باينين حاب نقول لك كلهم واش خارجين. حاب نقول لك واش كاس تو دير باغ فنان واش من فن اون فيت سي سورتو مم. سا. الا كان في الفن الشعبي تلقاه في البلاد، وي الا كان فن الراي تلقاه في البلاد، الا كان فن الشاوي تلقاه في البلاد. مي مم. ابخي لو ستيل كيما نقولوا احنا qu'on peut exporter le style un peu occidentalisé, Oui. qui m'a Saad Lamjarrat ce qu'il fait, c'est pas marocain à 100%, Non. mais c'est un peu par-ci, un peu par-là. Oui. Qui m'a Soul King ce qu'il fait, c'est Oui. de l'urbain. مهم. فهمتني؟ Oui. Donc هذا c'est كينوع بلادو، بنادم برا. غادي وكينوع. Voilà. Eh ben c'est ça, c'est واش la الغرب fusion, la fusion. والله Non, هادشي je اللي pense- خليني نسولك، كيفاش كتشوف نيت هاد الموجه ديال الاغاني هادو اللي جايين دابا، واش فيهم واحد المعنى خويا يونس ماشي بحال هاد الديسك والله اللي يا قلتي أخو- دابا ديال الحسني الله يرحمه، الله يرحمه. واش يعني الواحد ملي غيتصنت على هاد النوع ديال لي تيتر واش بحال هي ça a toujours été comme ça. Ce qui va faire l'artiste, c'est son public. وي Donc حنا في البلاد، si tu me poses la question على l'Algérie, je vais te dire la musique وين راها الدور. وي Où est-ce qu'on écoute de la musique? مهم. C'est dans des endroits Oui. يعني في لي كاباري. وي وفي لي كاباري واش راح تغني له قسما ولا تغني ما له يمكنش. وي تغني له فوالا. النشيد الوطني. Justement, Tu même peux les pas. clients, c'est pas, c'est différent. Après c'est à l'artiste de faire le travail parce que كاين ناس يغنيو في لي كاباري كاينين وي. بصح يغنيو غنى نقي. مم. je te dis رضا باغ اكزومبل Oui. جاني هكا. كاين عندنا احنا في الشرق كاين سليم الشاوي. وي. وي. كاين يانا بوكو جو كومونس ا سيتي ما نحبسوش. دونك après c'est l'artiste de faire un choix. Soit il prend la direction توزهرك كيما قلتي. voilà, toi tu prends la direction la plus facile. Donc ça veut dire tu vas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'écouter. Donc dans un cabaret qu'est-ce qu'on veut? On veut Red Sharab, les femmes et la drogue maintenant malheureusement. bah oui. Ou tu continues dans une direction تاع الفن يعني باينه. مهم. Et après الله غالب. Donc Ouais. c'est comment on fait نقول donc c'est le temps qui demande ça. Oui. Parce que même on va pas parler que du rail, on va parler même l'urbain. Oui. L'urbain, la musique Mhm. urbaine actuellement. Oui. وش راه يدور؟ Oui. C'est que des gros mots, Ouais, c'est que voilà, des ouais, femmes, c'est ça, c'est que de la drogue. On parle que Ouais. de la drogue, on Mhm. parle de c'est le temps هادشي qui veut ça. هادشي اخويا يونس راه قاص حتى لو غاي وسي. مم. يعني كان شحال هذيك كما كنقول لك كان لو غاي كان عنده واحد الطابع صاحبي، كان بنادم كيتصنت كنت تيكوت اون شونسون د غاي سيتي با باغي كوم لي شونسون ماتنون البروالي فهمتيني. كاين بعد حتى في هذا لو غاي كاينين دي Ouais. غرو مو يعني ماشي oui. غير في Oui. Après يعني- le rail, ça on monte بالك le rail. Bon, moi je Oui. suis pas un spécialiste يعني à 100% في Oui. الراي parce que Oui. ما كبرتش يعني في وي المنطقه اللي فيها الراي. ما قسطنطين حنا سيتي بلوس Oui. المالوف. مالوف وي Après Chayous Taïfé qui est à Ouais. côté, qui a pris la clientèle. مهم. الراي c'était l'ouest. Après Oui. اللي تسمع في الوest maintenant. Tu vois, le rail, nord-est. Voilà. Ok. حنا c'est l'est. Mm. Constantine c'est l'est Oui. algérien. Oui. Après في الراي il y a des styles في الراي. Oui. عندك le style حنا كنا نعيطوا له ملاهي. ستيل Mhm. ملاهي c'est quoi? C'est les cabarets. كان عندك ستيل ملاهي وعندك الراي. عندك Oui. الراي الاصيل، الفن الاصيل وهراني. Voilà. الفن الاصيل وهراني. يكون فيه كلام يعني كلام فوالا كلام موزون كلام Ouais. كلام زوين ميم Voilà. موسيقى Mm. bien construite tu vois. c'est Exact. pas du c'est pas le wet comme on فوالا dit. دابا فهمتني؟ تنقل الورق Voilà. ودرك même actuellement tu vas voir, tu vas chercher, tu vas trouver du rail Mm. dansant زعما ملاهي هذيك. mais tu trouveras مازال كاين كاين- الراي. لا، مازال كاين- كاين الراي نقي. كتعرف واحد الشاب قيس شاب قيس بيان سور. كان شاب داز قيس علينا تبارك الله عليه حتى هو يا قيس سلام. فنان الله من يبارك. عندكم قال لنا من Et عنابه عنابه قيس عنابه. وي يا سلام c'est un grand frère. c'est un grand frère pour moi. تحيه ليه. نحيوه بزاف ونسلموا عليه بزاف. قيس Ouais. خويا مرحبا خويا وفوق خويا وخويا الكبير. لي وكل جونتي احترامات لقيس. احترامات فنان كبير قيس. فوالا يونس البدايه ديالك خويا كي ما كملتيش لينا دونك انت قلتي لنا فيغ 13 عام وحبستي فوالا حنا قلت لك ابارتير دو 14 من بديت نسمع Ouais. الموسيقى. فوالا جو كومونس à découvrir la musique. بدينا نسمعوا موسيقى. دونك après t'as le conscient et t'as le subconscient كما نقولها. t'as le conscient ما كنا بديت نسمع في حسني. C'était la première chanson. Mhm. Après je suis resté dans ce domaine. À moi j'avais 3 artistes كنت نسمعهم بزاف. C'était حسني الله يرحمه. C'était Baziz et c'était Kamal Messoudi الله يرحمه. Kamal Messoudi c'est le fan الشعبي الجيروا. C'est شعبي الجيروا. هادوهم non هادوما c'est les شعبي الجيروا. شعبي شعبي الجيروا c'est côté Alger. داكور
هادو سي 3 musiciens اللي كنت نسمعهم. Et il y avait اسمح لي, il y avait le quatrième quatre styles différents en fait. D'accord. C'était Hasni, Mhm. Beaziz, c'est un peu un style كيف نقولوها, c'est un peu style rock, un peu comme Renaud. Il reprend Ouais. beaucoup de chansons de Renaud. Oui. Après il y avait Chabi Algérois, c'était c'était الله يرحمه ويسع عليه راح لي اسمه كمال مسعودي. Quand même ça. Voilà, et après j'avais fait le rap quand نسمع لطفي دوبل كانو. D'accord. Voilà, donc هادو les quatre musiciens, انا لو ريبرتوار تاعهم طلعته هبطته حكمته à droite à gauche. تبارك الله عليك. Voilà, كنت كما نقولها مولوع بهم هاد les quatre musiciens. Et après tu as le subconscient qui تروح للعراس Mhm. تسمع. Ouais. عندنا الغنى الملاهي, عندنا السطايفي, عندنا الشاوي, وعندنا في قسنطينه une grande école تاع مالوف. D'accord. Donc هذا tu l'écoutes, Oui. tu l'enregistres mais sans faire attention. Oui. Donc من بعد après, à l'âge de 18 ans, Ouais. quand je suis arrivé en France, mais bon, on est arrivé en famille, alhamdoulilah. Alhamdulillah. وصلنا هنا لبوردو, المكتوب جابنا لبوردو يعني. Mhm. C'était pas un choix, mais bon, المكتوب جابنا هنا مكتوب. لبوردو. Voilà. Après que وصلنا لبوردو, j'ai commencé à côtoyer, comme on dit, des musiciens. Il y avait Ashraf, l'association Al-Maray, سلموا عليه بزاف. مرحبا. Il y avait Cheb Sid Ahmed. D'accord. Il y avait Mohamed Al-Abbasi au synthé. Mhm. Parce que c'était des voisins et du coup j'ai commencé à les côtoyer. تما بقينا نمشي, on a rencontré des musiciens. ومن بعد فوالا, ومن بعد من داك تروح معاهم في العراس, واحد يقول لك هاك دير لنا اغنيه بون. كيفاش داز اول مره في العرس؟ والله هي لا بروميير فوا نقدر نقول لك devant par exemple نقدر نقول لك باللي ça s'est bien passé parce que là j'étais avant maintenant, enfin dans mon domaine professionnel on va dire, j'ai fait une formation dans l'animation, l'animation socioculturelle, l'animation sportive. Tu fais DJ aussi si c'est voilà مازال هذيك من بعد تجي. vas-y كمل لا si Oui. Donc ma formation professionnelle c'est l'animation socioculturelle. Donc prendre le micro et parler devant les gens, ça ne me dérange pas, au contraire. C'est trop bien. Voilà, c'est mon domaine qui m'engola. Ça marche. Et après chanter la première fois, je m'en rappelle même pas. Je me suis éclaté. Pour moi, c'était un plaisir en fait. Je chantais, c'était normal. Tu aussi devant des gens qui ont de l'expérience. Plus que toi, je veux dire aussi, c'est un peu stressant, non? Oui, c'était stressant, mais bon, après, je pense qu'ils ont su me mettre à l'aise aussi derrière le micro. Donc voilà, البداية تلاقي شي واحد يدعمك والواحد اللي يشد بيك. Forcément. واحد اللي يقول لك أنا طلعت وحدي راه يكذب. Voilà, ça sera difficile pour quelqu'un qui commence à من غير لا كتعلم شي زهر ما نعرف والله. هذيك après c'est un don, mais même le don t'as besoin forcément. T'as besoin de quelqu'un qui t'aide. لازمك باش je dis n'importe quoi, même pour une table de mixage, si quelqu'un ne te montre pas ou là tu vois pas quelqu'un faire. Au début tu pourras pas, ما تعرفش. C'est clair. Voilà, il y a une logique qu'il faut l'apprendre et après tu développes. Donc كما قلنا مع الاول الشيخ بلا شيخ ما يولي شيخ. فوالا دوك لازم كل شيخ عنده شيخ. هذه لا تقول لي دابا يبهدلهم. سي ان تيتر ا توا. يحبلهم. ça veut dire quoi يحبلهم؟ ça veut dire il leur faut. سمعتني يليق لكم، حنا نقولوا يليق لكم، زعما يليق لك باش فهمتني. هذه سي مون نقولوا عندنا حنا في الشرق. واحد يقول لك يحب لك ولا حاجه كتجي بحال يهب لك، تشوف كنقولوا بحال غلط يهب لك. نو سي با الميم سونس، يهب لك واحد يفا تو روندر فو. يحب لك ça veut dire il faut travailler pour m'avoir. تعاودنا واحد شويه على هذا لو تيتر. alors هذا لو تيتر سي با سي une reprise. هذا لو تيتر سي با moi, c'est pas moi qui l'écris, c'est un cover voilà تاع عبدو سكيكدي. شباب عبدو سكيكدي. انا عجبني on l'a refait, je l'ai enregistré à Constantine. Si je me rappelle. Tu enregistres plus là-bas ou ici en France? J'enregistre plus là-bas, plus à Constantine. Il y a les moyens plus là-bas. Il y a les moyens, il y a les voilà, il y a un très bon studio, c'est un ami à moi, le studio Numera. العربي. Qu'est-ce qui manque ici au studio pour que ça soit bien aussi? Alors les studios, il y en a. S'il y a des gens qui ont des studios. Alors les studios, il y en a. Les studios, il y en a. Les studios, mais le travail. Les gars qui m'ont studio en France, je veux dire le travail. Non, le studio, ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est l'expérience, le compositeur derrière, c'est l'organiste, c'est l'arrangement, l'arrangeur qui est derrière. Oui. Et là, il y a des arrangeurs, mais après, c'est du temps. Le studio, c'est du temps. Voilà. Fait le bled, moi, je parle de moi, quand je pars comme chez Constantine, c'est des gens
qui vivent de ça. Oui. Donc ils ont le temps pour ça et ils prennent le temps pour ça. مم. هنا الله ما غالب شاء الله surtout يونس والله العظيم كاينين بزاف ديال الناس qui sont très expérimentés في هذا لو دومين هذا mais ils ont pas la chance de par exemple s'ils ont été là moi je dis مم. والله العظيم ils seront riches ils sont Euh, au bled ils ont pas les moyens et avec les moyens اللي عندهم وكيديروا des trucs de fou Ah, ça c'est sûr. tu vois ومع Ça. ما قراو ما والو voilà C'est la j'en connais créativité. C'est voilà la j'en force, c'est connais la plein. créativité. Ce que C'est je pas veux une dire question. que C'est pas une شوف سبحان question. الله القضيه كي دايره كتلقى C'est- الواحد هنايا عنده tous les moyens Hmm. عنده un studio عنده tout ce qu'il faut dans un studio mais il a pas le Et voilà après, je vais te dire, Tani, si tu regardes bien, même هنا, Oui. la plupart des chanteurs, زعما اللي يخرجوا نهضروا, par exemple, on va prendre l'exemple تاع Jul. oui Jul, il est sorti d'où? Mhm. Jul, il est sorti de sa chambre. Ouais, Il avait cette un chambre, ordinateur, un contrôleur, Le un studio contrôleur, Home كان عنده. Oui. Fruity Loops, Ouais. Cubase, en avant la guerre. Voilà. فهمتني? Mhm. Après, c'est la créativité qui va faire la différence. Ouais. في البلاد- Le style aussi, ou Ouais, le flow, après, il y a plein de voilà, trucs. après, qui pour changent. créer un style. تظهر كيفاش طيح. Exactement, voilà. Mhm. Là, franchement. Mais moi, après, j'enregistre à Constantine, c'est vraiment un choix. Mhm. Après, on va dire c'est un choix de facilité aussi. Oui. Parce que tu arrives, les gens, ils maîtrisent. Tu T'as perds, pas besoin de. tu perds pas beaucoup de éclaircir temps, les en fait. choses. Voilà, tu perds pas beaucoup de temps. Mhm. Après, tu as tout à disposition. Tu as l'organiste qui est à ta disposition, l'arrangeur qui est à ta disposition, tu as le moulahin, tu as le katib qui est à ta Oui. disposition, Oui. l'ingé son qui est à ta disposition. Oui. Après, tu T'as tout, payes ouais. forcément. ودي فوا c'est تلقى pas le واحد même فيه prix. كل شيء. C'est vrai, c'est vrai. والله العظيم C'est كتلقى vrai, واحد c'est فيه يفي تو. on a هنايا Même عندي واحد compositeur, صاحبي il te compose. j'ai un ami هنايا un ami هنا à Bordeaux il Ouais. a toute la technique il a tout voilà mais après il faut trouver le temps Voilà. il faut prendre le temps Oui. أنا Ouah, ça هذه va نقطة. venir, ça va اسمعني، venir. هذه Oui. نقطة انا لازم بغيت نخليها نعاودو. بغيت نخليها عرفتي لا، علاش لا، بغيت لا، لا، نخليها لا. بغيت Vas-y. نخليها parce que ça va venir. Vas-y Voilà, ça va Ah. venir dans les conseils que tu peux donner aux gens qui commencent dans leur vie de musique ou l'artiste. Voilà, ça peut les aider, je pense. C'est ce إن que tu شاء voulais الله dire. bien Voilà, sûr voilà. معليش خليها Donc d'abord خصنا نحب لهم. نحب لهم Voilà, on va écouter نحب لهم نحب يحب لهم لهم ناي. alors juste c'est يحب لهم باش يحب يلحقونا يحب لهم ça veut dire D'accord. il va leur falloir beaucoup de travail باش يوصلوا à notre niveau on va dire voilà c'est ça. Mais ce sera après le jingle. Du live acoustique au coup de pouce, Common Bordeaux FM. Common Bordeaux FM, La musique girondine. la musique girondine. يا محمد رفيق غمزة جرة اللي تربحها عارفين ميمية يحب لهم باش يلحقونا يحب لهم باش يوصلونا يحب لهم باش يفوتونا يحب لهم يتبعوني نقسم بالله نهب لهم يحب لهم باش يلحقونا يحب لهم باش يوصلونا يحب لهم باش يفوتونا يحب لهم يتبعوني نقسم بالله نهب لهم يا يحيى ناس بوردو الشاب مو خويا عطباري الشاب امين مطلوب شاب رضا صغيره ناس وهران وجنرال بوعلام شراني تربح ثانيه يحيى عنده سكي خويا ماشي صاحبي الشاب زينو مدر الدرب وكرا دايره حالها يو اسمينا يتبعونا واش نديرو ويديروا ما عرفت علاش يغيروا يا ويلا بغاو يطيروا يا خويا يطيروا على بالنا بيهم زيرو في الزيرو يتبعونا واش نديرو ويديروا يا ما عرفت علاش يغيروا يا ويلا بغاو يطيروا يا خويا يطيروا على بالنا بيكم زيرو في الزيرو يحب لهم باش يلحقونا يحب لهم باش يوصلونا يحب لهم باش يفوتونا يحب لهم يتبعوني نقسم بالله نهب لهم اهلكوا سوبرمان يو عبد الميليا يحيى سوبرمان يوسف التاكسير
هارونينيو صالح الزنبور تحية السياسية هو يحب لهم قول له ايوا يبدا عايش الواحد وحده على كيفه على بالكم ماكم قدنا في النيفوا واللي خالطكم راهو طيح بنيفوا معاكم الواحد لازم يمضي سفوا عايش الواحد وحده على كيفوا على بالكم ماكم قدنا في النيفوا واللي خالطكم راهو طيح بنيفوا ومعاكم الواحد لازم يمضي سفوا حب لهم باش يلحقونا يحب لهم باش يوصلونا يحب لهم باش يفوتونا يحب لهم يتبعوني نقسم بالله نهب لهم هيا هادي يحيى الشاب يوسف خويا يوسف الوجدي راش كونتروا بيان سور يحيى هو ريدوني هو لاري وبلاد ميوزيكا هو لي حمادي هالبارولي تاع الصحة يا سبتنا بابا ديزاد وعبد الميليا صاحبي ميرا ميرا اللي قال ميرا يقول دولوزة إحنا قلناها وإذا ما فهمتوا نقريكما إذا ما زلتوا تبعوا فيا نجريكما دنيا شبعناها يا وخليناها ليكما الخير يبان علينا ما هوش عليكما احنا قلناها واذا ما فهمتوا نقريكما واذا ما زلتوا تبعوا فيا نجريكما دنيا شبعناها يا وخليناها ليكما الخير يبان علينا ما هوش عليكما يحب لهم باش يلحقونا يحب لهم باش يوصلونا يحب لهم باش يفوتونا يحب لهم يتبعوني نقسم بالله نهب لهم